अस्सलाम वालेकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीका वापस रवाना हो गए हैं। अहम मुज़ाकरात हुए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे में नहीं पहुँच सके हैं। इस्लामाबाद टॉक से मुताल्लिक मज़ीद क्या अंदरूनी मामलात हैं और क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद आली जा से जान लेते हैं। आली जा आगाह कीजिएगा। देखें गौहर, इस्लामाबाद टॉक्स इस्लामाबाद एकॉर्ड में तब्दील तो ना हो सकें, लेकिन इस तमाम तर पेशरफ्त को जो सफारती माहिरीन है उसको मस्बत करार दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने जो मुख्तसर गुफ्तगू की आज मुज़ाकरात के अख्ताम पर, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फ़राहम किया और अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत सारे मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे जिस पर ईरान जो था वो बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर हमने देखा कि इसी तरह जो ईरान के जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक़ाई, उन्होंने भी अहम गुफ्तगू की। उनका भी ये कहना था कि हम कई नकात पर रज़ामंद हो चुके थे, लेकिन 2 से 3 अहम नकात पर इख्तिलाफ राय मौजूद था, जिसकी वजह से ये बिलाखिर मुआहदा तय नहीं पाया। उनका ये भी कहना था कि ये जो मुज़ाकरात हैं 24 से 25 घंटे लगातार जारी रहे हैं और गुज़िश्ता 1 साल में ये सबसे तवील तरीन मुज़ाकरात थे, चाहे वो बिलवास्ता थे या बिलावास्ता थे, जो अमेरिका के साथ हुए। और आपके नाज़रीन को ये बताते चलें कि 1979 के बाद ये पहला मौका था कि ईरान और अमरीकी क़यादत इस तरह आमने सामने बैठी, और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जाता है। दोनों जानिब से ताहाल इस हवाले से ऐलान तो नहीं किया गया कि जो आर्जी जंगबंदी है इसमें मज़ीद तोसी होगी या नहीं, लेकिन ये ज़राए बता रहे हैं कि एक होता है ना कि तनाव की सी कैफियत हो, रिजिडिटी हो, वो मुज़ाकरात के दौरान वो देखने में नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना, उसके ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। और अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने यह भी बताया कि मुज़ाकरात के दौरान तकरीबन 6 मरतबा उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू भी हुई। और इसी तरह ईरानी जो क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी बैक एंड अपनी क़यादत से हदायत ली। तो पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से तर्जुमानी की, अमन का दाई होने का सबूत दिया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यह पैगाम भी दिया अपनी स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान ने दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनको इस बात की तलकीन की है कि ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जाए और जंग को अवॉइड किया जाए। जी, खत्ते में अमन को यकीनी बनाया जाए। और वाज़ेह ये है जो मुज़ाकरात में हमें देखने को मिला कि कोई जो एक रिफ्ट की जो सूरत हाल होती है वो देखने को नहीं मिली। तारीख़ रकम दुनिया की सलामती के फ़ैसले इस्लामाबाद में। मोहम्मद आली जो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और भी आप बताएं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन मुआहदे तक ना पहुँच सके, ताहम गुफ्तगू मज़बत रही है। ये कहना है कि अमरीकी नायब सदर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में JD वेंस ने कहा मुआहदा ना हुआ, हमसे ज़्यादा ईरान के लिए ये नुकसानदेह है। क्या हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफर दी, देखते हैं कि ईरान इसे कबूल करता है या फिर नहीं। Been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अमरीका की हद से ज़्यादा शराइत मुआहदे की राह में हायल हुई हैं। ईरानी मीडिया ने बेनतीजा बातचीत का कसूर अमरीका को करार दे दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। ईरान अफज़ूदा यूरेनियम हमें दे या निकालने दे, हतमी मुआहदे तक अमरीकी अफवाज ईरान के इर्द गिर्द रहेंगी। अमरीकी मुतालबात मुश्तरका फ्रेमवर्क की राह में रुकावट बने। ईरानी मीडिया ने अमरीका पर उंगली उठा दी। कहा अमरीकियों ने हद से ज़्यादा शराइत रखीं, जिसके बायस मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के ख़त्म हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपनाए हुर्मुज़ और जौहरी हकूक़ समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ात का बायस बने। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान की फैक्ट्रियों को मलबे का ढेर बना दिया है। ईरान का एटमी मवाद ज़मीन में दफन है, जिसकी निगरानी कर रहे हैं। अफज़ूदा यूरेनियम ईरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा अमरीकी फ़ौज ईरान के आस पास ही रहेगी।
ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ نئے ایرانی رجیم کے ساتھ ہمارے رابطے الگ نوعیت کے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں ابنائے ہرمز جوہری معاملہ جنگی ہرجانہ پابندیوں کا خاتمہ زیر بحث آئے۔ جنگ کی طرح مذاکرات کی میز پر بھی امریکہ غلط حساب کتاب کا شکار ہوا۔ کہا کہ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی تاہم اختلافات برقرار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ کب اور کہاں پر ہوگا۔ اعلان کیا گیا کہ اپنے ذرائع سے قومی دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران سے جنگ مکمل طور پر جیت چکا ہے۔ ایران کی پوری قیادت ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ بچی ہے اور نہ ہی فضائیہ۔ متعدد بحری جہاز سمندر برد کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران سے مذاکرات جاری ہے، ممکن ہے معاہدہ ہو جائے یا نہ ہو۔ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے شاید اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں۔ We'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. اسلام آباد ٹاکس پر امریکہ اور ایران دونوں پاکستان کی بہترین میزبانی اور پرخلوص کوششوں کے معترف ہو گئے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر، کہا کہ گرم جوش اور معزز پاکستانی شہریوں کی میزبانی پر مشکور ہیں۔ قیام امن کے قیام میں پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہیں۔ قیام امن کے لیے خدمات پر امریکی نائب صدر نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے مشغول ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں زبردست کردار ادا کیا اور اختلافات کو کم کرنے میں کوششیں ادا کی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور اسلام آباد میں جاری مذاکرات بھارت پر بجلی بن کر گرنے لگے ہیں۔ مودی کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خلیجی جنگ کے تناظر میں بھارت کی سفارتی ناکامی پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی جریدے ڈیکن ہیرالڈ کے مطابق سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر کہا، پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ جے رام رامیش نے کہا، مودی کے نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بری طرح بے نقاب کر دیا، جس پر مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔